سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 715 مخدوش عمارتوں کی فہرست جاری کر دی۔ عمارتیں منہدم کی جائیں گی۔ ایس پی سی اے کی ٹیکنیکل کمیٹی نے صوبہ بھر کی 715 عمارتوں کو ناقابل رہائش اور ناقابل استعمال قرار دیا ہے۔ مخدوش عمارتوں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کی خصوصی احکامات پر خطرناک عمارتوں کو مکینوں سے خالی کروانے اور مرحلہ وار انہدامی عمل مکمل کیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق مخدوش عمارتوں کو زمیں بوس کیا جا چکا ہے۔ شہری انسانی ہمدردی کی بنیاد پر گنجان آباد علاقوں میں مخدوش حالت یا غیر معیاری غیر قانونی عمارت کے بارے میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو آگاہ کریں۔ کراچی والے ہوشیار ہو جائیں، کل سے موٹر سائیکل اور کار سواروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ ٹیمپرڈ یا چھپائی گئی نمبر پلیٹس استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ضلعی پولیس، ٹریفک پولیس، ایکسائز اور سی پی ایل سی مشترکہ طور پر کارروائیاں کریں گی۔ کراچی والے ہوشیار رہیں، کل سے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا۔ جن موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹس ٹیمپرڈ ہیں یا چھپائی گئی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ضلعی پولیس، ٹریفک پولیس، ایکسائز اور سی پی ایل سی مشترکہ کارروائی کریں گی۔ زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف بڑے ایکشن کا فیصلہ، آباد اور صوبائی حکومت کا مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پولیس کو ہدایت کی کہ آباد کی شکایات پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ مزید اس رپورٹ میں قبضہ گیروں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی تیاری، صوبائی حکومت اور آباد نے اتفاق کر لیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آباد کے وفد کی ملاقات۔ افضال حمید، حنیف گوہر کی سربراہی میں وفد نے بھتہ خوروں اور بھتہ مافیا کے نمبرز اور پرچیاں پیش کر دیں۔ وزیر اعلیٰ نے آباد وفد کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ آباد کے عہدیداروں کو چاہیے تھا کہ بھتے کی شکایتیں وہ مجھ سے کرتے۔ ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو واضح ہدایت دے چکا ہوں کہ زمینوں پر قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ زمینوں پر قبضے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ آباد کی شکایت پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اجلاس میں وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے بتایا کہ 50 بھتہ خور گرفتار کر کے جیل بھیجے جا چکے ہیں اور شہر میں بھتہ خوروں اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اجلاس میں صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار، میئر مرتضیٰ وہاب، چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ، پرسنل سیکرٹری آغا واصف، سیکرٹری داخلہ اقبال میمن، کمشنر کراچی حسن نقوی بھی موجود تھے۔ شہر میں چوری کے نت نئے طریقے، نشئی افراد کھمبوں پر چڑھ کر وارداتیں کرنے لگے۔ چند روز قبل گلستان جوہر بلاک 8 اے لنک روڈ شارع عائشہ پر نشئی شخص بجلی کے کھمبے پر چڑھ گیا۔ نشئی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ آپ کو بتائیں کہ شہر میں چوری کے نت نئے طریقے، نشئی افراد کھمبوں پر چڑھ کر وارداتیں کرنے لگے۔ چند روز قبل گلستان جوہر بلاک 8 اے لنک روڈ شارع عائشہ پر نشئی شخص بجلی کے کھمبے پر چڑھ گیا۔ نشئی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نشے کا عادی شخص تاریں چوری کرنے میں مصروف تھا۔ مکینوں نے یہ کوشش ناکام بنائی، بجلی کے تار اور دیگر اشیاء چوری ہونے سے بچا لی۔ نشئی کو مکینوں نے کھمبے سے اتار کر پولیس کے حوالے کیا۔ ابتدائی تفتیش کے بعد نشئی شخص کو رہا کر دیا گیا۔ شہریوں کی جانب سے ذمہ داری پوری کی گئی۔ نشئی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا گیا، لیکن پولیس نے اپنا روایتی انداز اپناتے ہوئے اس شخص کو رہا کر دیا۔ کراچی میں گھریلو ملازمہ پر تشدد کے بڑھتے واقعات، خاتون پر بدترین تشدد کی دل دہلا دینے والی ویڈیو وائرل۔ گھریلو ملازمہ پر بہیمانہ تشدد، مارتے مارتے سیڑھیوں سے پھینک دیا۔ گرانے کے بعد بھی درندہ صفت ملزم کا خاتون پر تشدد نہ رکا۔ واقعہ 12 دسمبر کو بفر زون سیکٹر 15B میں پیش آیا۔ گبول ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم فرار ہے۔ صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی نے نوٹس لیا، ملزم کو فوری گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گھریلو ملازمین پر تشدد کے بڑھتے واقعات، خاتون پر بدترین تشدد کی دل دہلا دینے والی ویڈیو وائرل۔ گھریلو ملازمہ پر بہیمانہ تشدد، مارتے مارتے سیڑھیوں سے پھینک دیا۔ گرانے کے بعد بھی درندہ صفت ملزم کا خاتون پر تشدد نہ رکا۔ واقعہ 12 دسمبر کو بفر زون سیکٹر 15B میں پیش آیا۔ سندھ پولیس کی جانب سے مختلف شعبوں میں ڈیجیٹلائزیشن کا عمل تیز۔ کراچی سمیت صوبہ بھر میں کرایہ داروں سے متعلق معلومات کا اندراج
सिंध पुलिस ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। सिंध पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है, जहां मालिकान अपने किराएदारों की मालूमात का इंदराज बआसानी कर सकते हैं। किराएदारी एक्ट के तहत मालिक मकान अपने किराएदारों को मालूमात मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को देने का पाबंद है। मालिक मकान को किराएदारों के साथ पुलिस स्टेशन जाकर मालूमात का इंदराज करवाना पड़ता था। वेबसाइट के जरिए किराएदार और मालिकान घर बैठे ऑनलाइन कानूनी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ट्रस्ट वेबसाइट से किराएदारों की शनाख्त समेत न सिर्फ ट्रैकिंग मुयस्सर होगी, बल्कि शहरी तहफ़्फ़ुज़ में भी इजाफा यकीनी है। पुलिस स्टेशन आए बगैर किराएदार की रजिस्ट्रेशन के हवाले से वेबसाइट पर शहरियों के लिए एक सहूलत और वक्त की बचत भी है। पुलिस की जानिब से अपील की गई है कि शहरी आगे बढ़ें और एक महफूज और पुरअमन मुआशरे की तश्कील में पुलिस का साथ दें। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के अफसरान की मुबैना करोड़ों रुपए रिश्वत वसूली स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ्त। FIA कराची सेंटर के साबिक अफसरान और दीगर एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक तहकीकात का दायराकार कराची तक वसी कर दिया गया। लाहौर और इस्लामाबाद के मुतअद्दिद अफसरान और एहलकार तलब किए जाएंगे। करप्शन स्कैंडल की तहकीकात की शुरुआत यूट्यूबर रकी भाई की मुबैना रकम वसूली के मामले से हुई थी। तहकीकात के दौरान कुछ मुकदमात में गिरफ्तारियां भी अमल में आईं। स्कैंडल में शामिल 4 अफसरान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकें, मुख्तलिफ इलाकों में मेंटेनेंस के नाम पर सुबह 9 बजे से कई इलाकों में बिजली की बंदिश। मेंटेनेंस के नाम पर 10-10 घंटे की बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि इलेक्ट्रिक के शिकायती नंबर्स पर भी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही। मरम्मती काम के नाम पर 11 घंटे बिजली की तवील बंदिश जारी रही। FB एरिया ग्रिड पर 11 घंटे बाद बिजली बहाल की गई। FB एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में सुबह 9 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल थी। शहरियों ने शिकायत की कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थी। के इलेक्ट्रिक का नॉर्थ कराची खमीसू गोट में कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक इमरान राना ने कहा कि कुंडा माफिया की जानिब से अमले पर हमला किया गया। हमले में एहलकार शदीद जख्मी हुए। वाक़े की FIR दर्ज करवा दी गई, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA की अहम कार्रवाई। भत्ताखोर ग्रोह का सरगना समद काठियावाड़ी के भाई समेत 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। भत्ते में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फ़ोन और सिम बरामद कर ली गई। मुल्ज़िम भत्ते के 2 मुकदमे में पुलिस को मतलूब था। SSP CIA इमरान खान के मुताबिक मुल्ज़िमान को फेडरल बे एरिया के इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान की शनाख्त चायान, मुबश्शिर, शफ़ी और शाहिद के नाम से हुई। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान अहम इंकिशाफात सामने आए। मुल्ज़िमान का गिरोह ताजरों से भत्ते की रिकवरी करता था। मुल्ज़िमान गिरोह के सरगना के कहने पर ताजरों पर फायरिंग करता था। ताजरों को भत्ता तलबी और धमकियों से भरे फ़ोन किए जाते थे। मुल्ज़िमान ने गुज़श्ता माह ताजिर से भत्ते का मुतालबा किया, जिसका मुकदमा 23 नवंबर को थाना समनाबाद में दर्ज हुआ था। शहर में रात के वक्त चोरी की वारदातों में इजाफा। सऊदाबाद A1 एरिया में घर के बाहर से कार, जबकि B एरिया से मोटरसाइकिल चोरी हो गई। इलाका मकीनों का कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग चोरों के लिए सहूलत बन गई है। मुल्ज़िमान आसानी से लूट मार करके फरार हो जाते हैं। अंधेरे के बायस CCTV फुटेज हासिल करना मुश्किल हो रहा है। माजी में मलिक के मुख्तलिफ इलाकों में भी गाड़ियों के टायर और बैटरियाँ चोरी हुई थीं। CPLC के मुताबिक रवां साल के दौरान 2000 से ज़ायद कारें और 41,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी गई हैं। सिंध पुलिस में तरक्कियों की लहर जारी। पुलिस के 83 सीनियर इंस्पेक्टर्स को DSP के ओहदे पर तरक्कियां देने का फैसला। सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने FIA और दीगर डिपार्टमेंट्स के अफसरान का सर्विस और क्रिमिनल रिकॉर्ड तलब कर लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने FIA और दीगर डिपार्टमेंट्स को खत लिख दिया। खत के साथ 83 सीनियर इंस्पेक्टर्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई। इदारों को लिखे गए खत में कहा गया है कि अफसरान की प्रमोशन का फैसला किया गया है, इनका सर्विस और क्रिमिनल रिकॉर्ड फराहम किया जाए। महकमा बल्दियात में बदइंतजामी बेनकाब हो गई। साबिक वज़रा और अफसरान ने सरकारी गाड़ियाँ वापस नहीं की। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि मुतादिद साबिक अफसरान और साबिक वज़ीर बल्दियात ने गाड़ियाँ गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखी हैं। म्यूनसिपल ट्रेनिंग एंड रिसर्च के प्रिंसिपल्स, इंसॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और साबिक वज़ीर बल्दियात समेत दीगर अफसरान ने गाड़ियाँ वापस नहीं की। साबिक DG SBCA ने भी गाड़ी वापस नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम अफसरान अब महकमा बल्दियात से तब्दील हो चुके हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म, मगर कराची के बंदरगाही इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम बरकरार रहा।
माड़ीपुर रोड और ट्रक अड्डों के अतराफ माल बरदार गाड़ियां फंसी रहीं। काविश मेमन की रिपोर्ट। हड़ताल खत्म होने के बावजूद सड़कें जाम, मारीपुर रोड पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होते ही माल बरदार गाड़ियां सड़कों पर आ गईं, जिसके नतीजे में बंदरगाही इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। मारीपुर रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम के बाइस कई घंटे ट्रैफिक मुअत्तल रही, जिससे शहरियों और ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों और ड्राइवर्स ने शिकायत की कि कई घंटे ट्रैफिक जाम रहने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद नहीं। मुनासिब ट्रैफिक इंतजाम न होने की वजह से सूरत-ए-हाल मजीद खराब हुई। साल खत्म हो गया, फिर उसी के बाद जो है वो ट्रैफिक बहुत जाम है। लेकिन गुलबाई चौक जो है में हम पुलिस से ये दरख्वास्त है कि भाई ये क्या हाल है, भाई इतना ट्रैफिक जाम है, बिल्कुल आने और जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है। ट्रैफिक जाम हो गया, ट्रैफिक वाले होने चाहिए, ये जो है रास्ता खुलवा दे तो ट्रैफिक वाले जो बंदों का आसानी से इधर उधर हो जाए। भाई 3-4 घंटे हो गए, कोई गाड़ी नहीं मिल रही, कितना ट्रैफिक जाम है, बिल्कुल रश लगा हुआ है, कोई जगह आने जाने की कोई गाड़ी आ नहीं रही, बड़ा परेशान है, सारी दुनिया परेशान की है। घंटे 2 हो गए, 3 घंटे। ट्रैफिक जाम के बायस ट्रक अड्डों के अतराफ बड़ी तादाद में माल बरदार गाड़ियां फंस गईं, जबकि कराची पोर्ट और उससे मुल्हका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। कैमरामैन अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची बार की नई काबीना बनने का इंतजार मजीद तवील हो गया है। आज होने वाले सालाना इंतखाबात मुलतवी हो गए। वजह चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत खराबी बनी। वकला पूरा दिन तजब्जुब में मुब्तला रहे। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात मुलतवी। सुबह 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू ना हो सका। वजह बनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेशन जज वस्ती अब्दुल नाइम की खराब तबीयत, जिसके बायस 9010 रजिस्टर्ड वोटर्स पोलिंग के अमल का इंतजार करते रह गए। कराची बार ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर मुतबादिल इलेक्शन कमिश्नर तयनात करने की इस्तदा भी की, ताहम पूरा दिन गुजर जाने के बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चीफ जस्टिस की जानिब से खत आया कि एकतरफा तौर पर कोई फैसला नहीं कर सकता। इलेक्शन न होने के बायस उम्मीदवार भी मायूसी के आलम में दिखाई दिए। वकला और उम्मीदवारों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी तैयारी कर ली थी, अब इलेक्शन नहीं हो रहे, जिस पर तशवीश है। सर, ये कल हमें सुनने में आया था कि जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ है डीजे नईम मेमन साहब, की तबीयत सही नहीं है, तो तकरीबन 6-7 बजे का ये टाइम है। अगर उसकी तबीयत सही नहीं थी तो चीफ साहब को उसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा डिप्यूट करना चाहिए था। कि कराची बार की तारीख में कभी भी इस तरह का बदतरीन इलेक्शन और इस तरह से पोस्टपोन होना ये कभी नहीं हुआ। इसके पीछे क्या मोहरक है, क्या नहीं है, ये अल्लाह जानता है और जो करने वाले हैं वो जानते हैं। चीफ जस्टिस सिंध के साथ कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाई, जनरल सेक्रेटरी रहमान कवराई और सिंध हाईकोर्ट के सदर हसीब जमाली के दरमियान मीटिंग भी हुई, जिसके बाद मुलतवी करने का ऐलान किया गया। इलेक्शन के लिए नई तारीख का ऐलान मशावरत के बाद किया जाएगा। कैमरामैन कुदरतुल्लाह जमाली के साथ मोहम्मद जवाद, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत PIA की 23 दिसंबर को होने वाली नीलामी की तैयारियों में मसरूफ है। बिडिंग में हिस्सा लेने के लिए 5 बड़े ग्रुप्स पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसोर्शियम मैदान में आ गया। मजीद इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत PIA की 23 दिसंबर को होने वाली नीलामी की तैयारियों में मसरूफ है। PIA की बिडिंग में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के 5 बड़े ग्रुप्स पर मुश्तमिल सबसे बड़ा कंसोर्शियम मैदान में आ गया। कंसोर्शियम से कराची, AKD सिक्योरिटीज, अकील करीम, आरिफ हबीब बिडिंग में हिस्सा लेंगे। पंजाब से लेक सिटी, फातिमा ग्रुप सिटी स्कूल PIA की नीलामी में हिस्सा लेंगे। बिड एवेल्युएशन के लिए अमेरिकन सीब्री एविएशन कंसल्टेंट को पाकिस्तान बुला लिया गया। अमेरिकन सीब्री एविएशन कंसल्टेंट कंपनी मुख्तलिफ एयरलाइंस के 5000 जहाजों को कंसल्टेंसी की सहूलत मुहैया करती है। पाकिस्तान के बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने प्रोफेशनलिज्म और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की नई बुनियाद रख दी ताकि PIA को दुनिया की टॉप एयरलाइंस में शामिल किया जा सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज तेजी देखी गई। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,72,248 पॉइंट्स तक भीग गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज दिन 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 1646 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,71,960 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,72,248 की बुलंद तरीन सतह को भी छुआ। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में कमी के बायस सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है, जिसके नतीजे में स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का रुझान बढ़ रहा है। सबसे बड़ी वजह थी कि एक तो IMF का था, वो IMF ने बहुत ही स्मूथली जो है वो रिकवर किया मार्केट के लिए। इसके बाद जो एक सरप्राइजली हमें इंटरेस्ट रेट की मद में जो कमी की गई,
تو یہ اچھا اقدام ہے گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے جو انویسٹرز یہی چاہتے تھے انٹرسٹ ریٹ کم ہو تاکہ ان کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ اور ایز آف ڈوئنگ بزنس آسان بنے۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس 1,70,313 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونا مزید مہنگا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $22 اضافے سے $4,334 فی اونس پر پہنچ گیا، جس کا اثر مقامی مارکیٹ پر بھی پڑا۔ اور پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ایک تولہ سونا $2,200 مہنگا ہو کر $4,55,762 پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونا $1,800 اضافے سے $3,90,742 کا ہو گیا۔ چاندی نے $78 اضافے سے $6,900 فی تولہ کی نئی بلند ترین سطح چھو لی۔ میک ڈونلڈ نیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ سندھ کی دامیہ خان نے فائنل میں جگہ بنا لی۔ بوائز انڈر 15 کا فائنل خیبر پختونخوا کے عبدالحادر اور دانش سکندر کے درمیان کھیلا جائے گا۔ بوائز انڈر 11 میں PAF کے عبدالرحمان ریاض نے اپنے ہی محکمے کے محمد سمیر کو شکست دی تھی۔ مزید محمد حماد کی رپورٹ میں۔ مختلف کیٹیگریز کے درمیان کانٹے دار مقابلے۔ نیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کا سیمی فائنل راؤنڈ مکمل۔ گرلز انڈر 19 کے پہلے سیمی فائنل میں ٹاپ سیڈ وابڈا کی مہوش علی نے KPK کی منائل عقیل کو شکست دے دی۔ دوسرے سیمی فائنل میں سندھ کی دامیہ خان نے سندھ ہی کی نمرا بطول کو ہرایا۔ مہوش اور دامیہ کا فائنل کل کھیلا جائے گا۔ بوائز انڈر 11 میں PAF کے عبدالرحمان ریاض نے اپنے ہی محکمے کے محمد سمیر کو ہرا دیا، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں PAF کے انس رافع نے PAF کی ہی عاطف علی ناز کو شکست دے دی۔ دونوں کھلاڑیوں نے جیت کر خوشی کا اظہار کیا۔ میرا سیمی فائنل ٹاپ 3 کے ساتھ تھا پاکستان کا، اس کو میں نے 3-0 ڈیفیٹ کیا، اور انشاءاللہ کل میرا فائنل ہے تو انشاءاللہ میں اپنا بیسٹ دوں گا۔ میں KPK سے ہوں اور اس ٹورنامنٹ میں پاکستانی فورس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ اس ٹورنامنٹ کا جب میرا سیمی فائنل تھا وہ پاکستان نمبر 4 تھا، اور اس سے میں 3 لف جیتا ہوں الحمدللہ آسانی سے، اور کل میرا عبدالرحمان ریاض کے ساتھ فائنل ہے، اور انشاءاللہ ہم دونوں اپنا بیسٹ دیں گے۔ بوائز انڈر 9 میں سندھ کے محمد ابان نے پنجاب کے عبدالحادی کو، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں سندھ کے M بن نسیم نے محمد حسنین کو ہرا دیا۔ چیمپئن شپ کے تمام فائنل کل کھیلے جائیں گے۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔